Bonjour les EB4. Donc on va continuer aujourd'hui chapitre 1, la matière et ses propriétés. Al-Madda wa khasa'isuha, activité 1, substance et objet, dans votre livre page 137. Donc dans votre livre page 137, observez les figures 2 et la figure 3. فإذا نطلعوا بالfigure 2 et dans la figure 3. Distinction entre objet et substance. يعني التمييز distinction تمييز بين objet ou substance. Nommez les objets qui se trouvent dans les figures 2 et 3. للتذكير objet يعني الأشياء. فإذا بدي أسمي الأشياء اللي شايفينها اللي مبينة عنا بالفيجور 2 وبالفيجور 3. Donc بالفيجور 2 و 3 عنا des clous, des vis, براغي ومسامير, un marteau, منكوش, une scie, سي بنشارة, des morceaux de bois, عنا قطع خشب كمان, un tournevis, مفك براغي, des pinces, de l'argile, فإذا بالفيجور 3 شايفين de l'argile فخار, une bouteille en verre, كمان شايفة قنينة إزاز qui contient de l'eau, فإذا بتحتوي على مي. Indiquez les substances qui constituent ces objets, فإذا نحن سمينا les objets, سمينا الأشياء. هلأ بدي سمي les substances qui constituent ces objets. المواد اللي بتكون هود الأشياء. عنا le fer, الحديد, le bois, الخشب, le plastique, l'argile, le verre يعني الإزاز. Donc, les substances constituent les objets. المواد تكون الأشياء. منلاحظ إنه عندي بعض الأوبجي sont formés de plusieurs substances. يعني أوبجي معين شيء بيكون مؤلف من أكتر من مادة. شوفوا السي, شوفوا المنشارة مؤلفة من فار ومؤلفة من بوا. جزء منها خشب وجزء منها حديد. نفس الشيء المارتو, جزء منه حديد وجزء منه خشب. التورنفيس مفك البراغي, من تحت فار حديد, من فوق منلاقيه بلاستيك. Donc l'objet في يكون مكون من مادة وحدة, من substance وحدة, أو peut être constitué de plusieurs substances, أو مكون من أكتر من مادة. Donc les substances constituent les objets, المواد تكون الأشياء. Un objet peut être constitué d'une ou de plusieurs substances. هلا حكينا إنه الشيء ممكن يكون مكون من مادة وحدة أو من أكتر من مادة, من كذا مادة, plusieurs substances. La substance d'un objet forme sa matière. فإذا المادة اللي بتكون الأوبجي هي la matière. La matière يعني المادة. فإذا الأوبجي مكونين من substance, اللي هيدي substance بتكون أو بتشكل la matière. La matière مثل ما حكينا المادة. Est-ce que toutes les substances sont semblables? برأيكم كل المواد بتشبه بعضها؟ الحديد بيشبه الخشب, بيشبه البلاستيك? Bien sûr que non. Les substances ne sont pas semblables. فإذا كل substance عندها composition chimique déterminée, composition معينة, qui la distingue des autres, بتميزها عن التانية. فهن مختلفين. Le fer, par exemple, الحديد, est un solide, هو شيء جامد, solide, dur, صلب. On ne peut pas le casser. ما بقدر اكسر الحديد, ما بقدر اكسره. Alors que le bois, الخشب, est un solide, هو كمان جامد, moins dur que le fer, أقل صلابة وأسوأ من الحديد. On peut le casser ou le couper. بقدر كسره وقطعه. فإذا الفار on ne peut pas le casser, بينما البوا on peut le casser. بينما الخشب بقدر قطعه. Le plastique peut soit se casser, ممكن يتكسر, أو devenir malléable, يصير لين, sous l'action de la chaleur. إذا بعرضه للحرارة بيصير malléable. malléable يعني لين, بيلين. Donc le verre, الإزاز, هو solide, كمان هو solide, et fragile. fragile يعني دغري بيتكسر. إذا بجيب كباية إزاز بكبها على الأرض دغري بتتكسر. Donc le verre est solide et fragile. L'eau, المي, هو liquide. المي هو سائل, منه جماد. لا, l'eau est un liquide transparent. هو liquide transparent يعني سائل
transparent شفاف qui s'écoule فإذا بيجرى فإذا في يجري يعني بقدر أنا صب المي. Donc l'eau est un liquide transparent qui s'écoule. فإذا شفنا بعض السubstances حكيت عن quelques substances, on a parlé de quelques substances et de leur propriété. حكيت عن بعض المواد وبعض من خصائص هود المواد اللي شفناهم بيختلفوا عن بعضهم.